Di ka nawa sa aso. Kanina pa yan nakalabas ang dila. Napagod na yan. Napagod na yan kasi kanina pa yan nakabike. Yan mo na, style niya yan. Style niya lumabas yung dila niya. Dito lang sis, okay sis, na pinta na kita. May pumunta ba? May pumunta ba sa bahay mo? Ate Haj. Kasi hapon Ate Haj. Manda ang helicopter. Patayin ko. Naandar man. Doble nga eh. Aircon tsaka helicopter. Mainit eh. Galing kasi ako sa labas. Bakit maingay? Ha? Patayin ko. Ayan, pinatay ko na. Pero naririnig mo. Pinatay ko na lang. Kanina pa naka-andar naman yung aircon. Init eh. Is God's sons. Good afternoon. Thank you for coming. Is God's sons. Gallery PHP. Good afternoon, Gallery PHP. May moderator ka na. Tamsak Dam Premier po. Thank you. Saan Premier? Premier ni Binsky Vlog. Salamat. Come on. Saka dito. Saka. Di ka saka. Thank you, Ma'am Rosie, sa pakaway. Saka na ba? Di ka kasaka? Dali. Saka. Yan. Yan. Di ka saka. Dako na kayo. Bugat na yung itlog. Kaya di man makasaka. Hello, Kabutoy Orig. Magandang hapon, Sir Kabutoy Orig. Sir Kabutoy. Tusok na. Salamat. Okay, palitan na natin si Idol. But siguro naman may napumunta kay Idol. Okay, ano tayo kay Binsky Vlog. Kay Binsky Vlog tayo. Ay, hello, sis 88. Naka-live ka pa din, sis 88 Cactus. Ay, kit 88 Lovely Birds pala. Naka-live ka pa din. Kinig lang, may drive pa. Okay, sige. Ingat sa pagda-drive.